ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки ҳама вақт дар бар монед дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед, боше ҳаматон да ҳурмат раҳмат. Дар ин видео мехостам саволҳое ки дар видеои пеш мешид, баъзеҳоша худмам намедонам, нафарҳои мефаҳмидагӣ мепурсед, шумо дар оддӣ кардан маълумот мерасонем. خب پیش موضوع را سر کردن رکلاممون این برادر را توصیه میتونم ای جای زندگی میکردگید میام میگیرم میبره گرانیسا بگیم بوم میبیارم بعد در مسکو میفرختون میره که دکمنتاری میشین تو جای زندگی میکردگیتون نمیبره. خب بعدا او یک کس همونه که جای و که جای بلیط در کار میشود بعد دیلی پر میتونه خریداری کنه، فرق نداره بگیم فقط ای روسیه تاجیکستان یا که ترکیه کدام شهر باشه میتونه در واتساپ پرسه و با دیلی پر خریداری کنه. خب گپ زیاد نمیکنیم، میخونیم کامنتاری ها را. نوشته یک برادر: سلام برادر، پدر و مادر شهروندی روسیه دارد، من میتونم به شهروندی روسیه سپارم؟ علیکم سلام. یک خیلی پیش در همین مسئله من یک ویدیو کرده بودم که مقصد با اسنوانی زکس دیگه در گراجدانство سپاریده نمیشود یا که носитель русского языка ба ин мерава. Бисёриҳо фикр кардан ки дигар вообще намешавад. Не бигем падар, модар, фарзанд ҳамаи қонунҳо ранги пеш истодагие, фақат амо ду се тара дар назар доштем дар қонуни нав. Хоб ҳамин қонун барои права қабул шидагие ё фақат пешниҳод шидагие? Қабул шидагие. Вид на жительство ё ки гражданство дори праваи тоҷикӣ ай моҳи апрел 2024 метавонӣ ки документота супори бе практика, бе экзамен праваи российскира мегирӣ. Фақат нафарҳое ки вид на жительство ё ки паспорти русӣ доранд праваи тоҷикӣ. Хоб салому алайкум акай Абдулло. душанбе нав омадам, прописка дер тайёр шава, як моҳ гузара, патент спорида метавонам ё не? بگیم که 15 روزم دیر شود مجبوریم گرانیسا пересекать کنیم. خب دکومنت نداشتگی را در ایرپورت میقپند، چیکار میکنن؟ اشتراف میکنن یا که میگردونن ایرز؟ همین را فهمونیم. در حالت دکومنت نداشتن بگیم اول در اومدن دکومنت پرسیدن، ای همه واریانت خوب معامله نشید میبرند اشتراف میکنند. خیلی حالتهای هم شدگیه که بگیم در دل میستند یک از دیگه هم خیلی سمالیات پرواز میکنن میرود لیکن اشتراف میکنن. لیکن در حالتی که در باز دادن بگیم ایرپورت آمدید و در یکی ونوکو و در ژوکوس که خودش عدل داره отпечатка هم میگیرن بینن که депортация یا که یکون پرابلم های دیگه میتونن که همه ایرپورت спецприем رای کنن بعدا ای спецприем تاجیکستان. خب граждани РФ метавонад рафта? меган намемонанд. дар ин масъала агар кадоме ҳамаи видеои моро тамошо кунед, як 5 бор зиёдам гуфтагем, рафтестиам бе ташвиш ба дили пур метавонед билет гирен раве ягон бигем хабарҳои нав шава, иншаллоҳ шумода маълумот мерасонем. гӯш кунед ака, ман ВНЖ дорам, мара гӯш кунед ака, ман ВНЖ дорам, мартда меспоридам, закстати 3 сол мешид, метавонам ака ё ки не? дига бигем 3 сол мешава, 5 сол мешава, 10 сол мешава, ЗАГС оснований барои гражданство гирифтан намешавад. ҳамира хушро фаҳмонам ки ЗАГС қати РВП вид на жительство гирифта мешавад, лекин ай вид на жительство оснований шидан наметавонад барои гражданство супоридан. салом ака, баъди пропискат тамом шавад чанд рӯз срок дорӣ баромада равӣ? ҳолатҳои шидагие ки бигем як рӯз гузаштагие дар аэропорт барои ҳамин як рӯз тамом шидаи гуфта иштироф кардагиам, барои ҳамин бисёр нафарҳо билет гирифтанда ё рӯзи ям пропискашон мегиранд ё як рӯз пешакӣ. хоб ҳамин қадар маълумот як нафарам ки як чи хабардор шуда боша фикр мекунам беҳтарина. дастгирии аёд наиброӣ иншаллоҳ ҳаракат мекунем, бошем.